ସବୁ ସମାନ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହେଲେ କଣ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଇଏ ତ ଭଗବାନ, ସିଏ ତ ଭଗବାନ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଆପଣ 56 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ ଅଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ, 56 ପ୍ରକାର ରାମାୟଣ। ଆପଣ ସବୁ ରାମାୟଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, କୋଉ ରାମାୟଣରେ ରାମ କହି ନାହାନ୍ତି? ରାମକୁ ଯିଏ ପଚାରିଛି ତମେ କିଏ, ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଦଶରଥଙ୍କ ବଡ ପୁଅ, ମୋ ନାଁ ରାମ। ଆଉ କିଛି କହିଛନ୍ତି ରାମକୁ? କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ 1000 ଥରରୁ ବି ଅଧିକ ଥର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଦରେ ଶରଣ ନେ, ମୁଁ ତତେ ତ୍ରାଣ କରିଦେବି। ରାମ କେବେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି? କୋଉ ବହିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାତ୍ର। ଭଲ କି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତୁ ଏ କଥା। ରାମ କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଦରେ ଶରଣ ନେ, ମୁଁ ତତେ ତ୍ରାଣ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्त्यै स्यामिमां शुचः। राम जी ने कभी कहा नहीं, कृष्ण जी ने कभी छुपाया नहीं कि मैं भगवान हूं। एतिके मात्र पार्थक्य। अच्छा, दी भगवान को दी जण भक्त अछंती मा। रामंकर जने टाणुआ भक्त, ता ना को 1 नंबर भक्त रामंकर, ता ना जोरे हनुमान। कृष्णकर जने 1 नंबर भक्त जहाकु कुरुक्षेत्र पड़िया रे गीता सुनाइथिले भगवान, ता ना अर्जुन। अर्जुन कहे मो कृष्ण ठु बड़ केही ना, हनुमान कहे मो राम ठु बड़ केही ना। ए बापा मा, भगवान किंतु जने भक्त माने कहती मो भगवान अलगा, ता भगवान अलगा। भगवान जने ए मा कहल दिल्ली रे भुवनेश्वर जो बड़ बड़ राजनीतिया नेता माने बसुना, कांग्रेस हो बीजेडी हो बीजेपी हो, आमको एथुरु कौन मिलिबो? किए आम घर नहीं पुरे दे आसो कि टंका पैसा कौन मिलिबो? खाली गोटे कथा सुन, मु राजनीति की भल पाएनी बापा। राजनीति ता बाटरे मो राजा भगवान, मो राजा आउ को भगवान मो राजा नुह। शुण तेबे जेते राजनीति करूचंती सबू दिल्ली रे भुवनेश्वर जो नेता माने अछंती, तांको तांको भितरे कुंडा कुंडी भारी बढ़िया। ये कर्मी गुड़ाक बाड़िया पिटा होगी मरचंती। देखो अजथारे, अरे भाई तमें कहीं निज जीवन विपन्न करुच? सी जितबे कौन कर, तमें कहीं निज जीवनटा कौन एटा कौन छोटिया जिनिस? तो बापा माँ तू जन्म हो बापा, तो बापा माँ मुह को टे चाह, निज जीवन कहीं विपन्न करुच? केते हड़ाकटा हो जाउछ। शुण तबे से दिन जमुना नदी कूल हनुमान बसचंती। मजा कथाटे आरंभ करछि सुन। हनुमान क्या भक्त? राम भक्त। से दिन जमुना नदी कूल हनुमान बसचंती। अर्जुन से बाट देकी जाउथला, होने देला अर्जुन, अरे हनुमान जी प्रणाम 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 प्रणाम। हनुमान को मुंडिया मारला, हनुमान को पाद तले। कृष्ण भक्त राम भक्त पाद तले मुंडिया माइला। हनुमान कौन कहले? आशीर्वाद देले, कहले आयुष्मान भव। टिके धीर। हनुमान अर्जुन को कहले आयुष्मान भव। अच्छा ये छुआ पुओ पुओ जदि बोपा गोड़ तले मुंडिया मारिबो, बाप कौन आशीर्वाद दबो? आयुष्मान भव, माने तो आयुष बढ़ी जाऊ। अच्छा छात्र जदि गुरु पाद तले मुंडिया मारिबो, गुरु कौन आशीर्वाद देबे? यशस्वी भव, माने तो यश कीर्ति बढ़ी जाऊ। ठीक अच्छे जी माँ अछ, जदि स्त्री स्वामी गोड़ तले ना आजकल तो मारनो मु कहीं कह खेलता आजकल कौन किए मुंडिया मार्च कि स्वामी गोड़ तले कहना राग करनी जंगे है जदि बा माइल केबे मार्च वर्षे गोटे मुंडिया स्वामी बाबू अनई थे वर्षे से दिनटा कौ दिन आसो मो स्त्री नुआ लुगा खंडे पिंधि मत मुंडिया कौ दिन हाँ सावित्री हाँ हाँ सब जानच मु कौन कह हौ है जदि स्वामी गोड़ तले स्त्री मुंडिया मार स्वामी कौन कल्याण करिवो भाविकी कहल कौन करिवो कल्याण सौभाग्य किए कहल आपण कहले सर बढ़िया सर बढ़िया
ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥା। କେତେ ଥର ଉଠୁଛ ରେ ଭାଇ, ମୋ ଆଗରେ ଟିକେ ଏମିତି ହୁଅ ନା ମୋ ବାପା, ଏଇ ବସିଯା, ଆଉ କାହିଁ ଉଠୁଛ, ବସି ଯାଉନା। ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁକମୁନି ଯୋଉ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ, ନନା କୋଉଠି କହିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। କେତେ ଦିନ କହିଥିଲେ? 7 ଦିନ। ଶୁଣୁଥିଲା କି ପରୀକ୍ଷିତ? କହୁଥିଲେ କି ଶୁକ? ଭାଗବତରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ଯାଇଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ଭାଗବତରେ କଥା। ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଦିନ 7 ରାତି ବସିଲେ, ତମେ ମା ବାପା 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ପାରୁନ, 13 ଥର ଉଠୁଛ ତା ଭିତରେ। ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଶୁକମୁନି ହେଇପାରିବିନି, ତମେ ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ନ ହୁଏ ଶୁକମୁନି, ଆପଣ ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ। ହେଇ ପୁଆରେ ଉଠିଲା। ଯଦି ଉଠୁଛୁ ଆସୁଛୁ କାହିଁ ଆଗକୁ, ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଳମାଳିଆ ଯେତିକି ସବୁ ଆଙ୍କର ସାମନାଟାରେ 9 ଥର 13 ଥର ଉଠା ଉଠି କାହିଁ କରୁଛ ବାବା? ଠିକ ବସୁନା। ହଁ କଣ କହୁଥିଲି? ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥା, ଭୁଲ। ଅୟସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଥା, ଭୁଲ। 7 ପୁଅର ମା ହଉ, ଭୁଲ। କାହିଁକି ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ, ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ଆଗେ ନେଇଯିବ, ନବନି? କିରେ ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ମୁଁ ଥିଲେ ସିନା ଭାଗ୍ୟବତୀ ହଉ, ମୁଁ ତ ଅଧା ତ ମୋ ଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାମାନେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଏ, ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥା। ଭଲି ଭାବନ ସାର୍। ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ଅଧା ଭାଗ ମୋର। କିରେ ମୁଁ ଥିଲେ ସିନା ତୁ ଅହ୍ୟ ହବୁ, ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହବୁ। ସ୍ୱାମୀ କହିବ 7 ପୁଅର ମା, ମୁଁ ଥିଲେ ସିନା 7ଟା ପୁଅ ହବ। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବ ଅଧା ଭାଗ ନିଜେ ନେଇଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦବ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସ୍ୱାମୀର ସେଥିରେ ଭାଗ ନଥବ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କଣ?